Hmm. Oh, may kayaw, nay. Punay, nay, kakabsat. Dapat ihitong na yung awan, nay. Punay. Oh, dahil may isan, nay. Najay. Nasa atin ulit, nay. Punay, nangarga na, nay. Punay. Good morning, kakabsat. Dati tayo karayan data. Mapantay agsangat, iti screen. O, dyan, kadwa ni father ko. Iti karayan. Maring ang tuti maalat tayo kakabsat. Diyan, isang atin tayo. Pantay dyan kakabsat. Pantay galat ti lamis. Pamigat. So, pakita kanya kakabsat. Pantay agsangat. So, ito yung kakabsat. Kana sinay. Timama si kay tilawais. Nay. Pulay nga kamsat, nangala na kayo. May kayo. Kaya mga gurder to karayanain. Lamais. May kamsat. Punayin. Mabirukan tayo abot na to yan. Ayan, kakabsat, nabiro kami lang. Yan, ting. Ay, nagka lang kakabsat. Nay. Timama na kayo, timama ato screen. Nay, nangarga na Punay. Tilamit tayo na gini. Water lily lang. Nay. Kasi may isa. Pumunti na may isa na. Tuyatan. Nay, may isa na. Kita nyo, may isa may lang kakabsat. Ay, nagmait tikas tao. Nagmait no, galati kakabsat. Nay. Pakat ati, di kalman nga kabsat. Nay, nakaala na Nay, puunay na kakabsat. Nangargan, may isa na kakabsat. Nay, tayo ipakita kanya may isa. Nay. Nay. Nay, dapat ko na kakabsat ati may isa. Pagabayin da, pasilang ice cream natin ay. Puunay. Nay. Duwa ating kakabsat. May kayaw, nay. Punay, nay, kakabsat. Dapat ihitong na yung awan, nay. Punay. Dahil may isan, nay. Najay. Nasa atin ulit, nay. Punay, nangarga na, nay. Punay. Stilang maiti, biag no, kasting ako Ay, pang first burikati kas kata pang pulutan ay. Nay. May kayaon pa rin din siya. May kayaon pa rin din siya. Nay, buo na yan. Sige. Stilang di biag. Nay. Ilan di bayaba mo rin kaslapis pa na yun. Nagana singa kabsa nay. Nay. Ni father ko rin miso ti kadoktor na rin. Kala ti nay. Ni father ko paragsa ka man yung tadamang pang bilogawin. Punayin nay. Nay. Ay, tila ka pa ay ko Nagbaya pagpikningan nay. Dapat ti pader na. Nakapader ko naman nay. Nay. Nagmayat ti kakabsat. Ti pagliw-liwa ti ko ato yun. Pang pers burik. Sabawa ma jay luto na kakabsat ki ko
Sa bawa mga to, itaos ki tirikado na ki, kamlang kalamansi, kamatis, silay, laso na, laya, asin bitsain. Ay, apaw. Nagmayate, hindi pamigating kakapsan no sayay. Nay. Oh. Nagmayating nga kakapsat. Luwatan tayo lang nga Diego paltat ki dasingil na. Ay, sauce po na yun na kakapsat. Mayating. Oh, may nalanan. Kakapsat, gabutan nakasangat tayo may screen ipakat tayo ulit baring makaalaman na yun sa ating malimay bigla damanti pang sidan kakapsat. Ngay tingin kakapsat nalamin eh kahit lang kumana ang pangailang gibalay kakapsat. Jay, baong tansa. Jay, birukin nyo ni boy bag ka rin kakapsat. Hindi lang. So kakapsat, gaman natin pinagbuhay ating video. Bye bye.